আল্লাহ বলেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমার গুনাহগার নাফরমান বান্দা, আমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না বান্দা। मायूस ना हो अहले ज़मीन अपनी खताओं से, तकदीर बदल जाती है मुदतर की दुआओं से। আল্লাহ বলে বুজুর্গানে দিন শেরের মধ্যে বলছে এটা, হে আল্লাহর বান্দা, জীবনের সব গুনাহগুলো নিয়েও তুমি নিরাশ হইও না। मायूस ना हो, मायूस माने निराश, मायूस ना हो अहले जमीन, हे जमीन वाला निराश होयो ना अपनी खताओं से, निजेर गुनाहेर कारणे। चोखेर पानी फेलो बंदा, डाको तुम्हार अल्लाह के, तकदीर बदल जाती है मुदतर की दुआओं से। कोनो अक्षम असहाय बांदा जदि চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করে, তো আল্লাহ তার আযাবের সিদ্ধান্ত বদলে দেয়।